अवैध रूपमा गाँजा तस्करी गर्न अघि 3 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। जानकारीका अनुसार हिजो साँझ गोप्य सूचनाका आधारमा सिलगढी महकुमा परिषद अन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग 31 स्थित मदती टोलगेट अघि पुलिसले एउटा सानो 4 चक्के वाहनलाई रोकेको थियो। यस अवधि तलासीको समय पुलिसले कारको बोनटबाट 30 किलो गाँजा उद्धार गरेको बताइएको छ। गाँजा उद्धारपछि 27 वर्षीय रजाक मिया, 27 वर्षीय विप्लव बर्मन अनि 30 वर्षीय उत्तम बर्मनलाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका तीनैजना आरोपी दिनहाटाका बासिन्दा रहेको पनि बताइएको छ। उद्धार गरिएको गाँजा कहाँबाट तस्करी गरेर ल्याइएको थियो भन्ने विषयमा फाँसीदेवा पुलिसले सम्पूर्ण घटनाको जाँच सुरु गरेको थाहा लागेको छ। पक्राउ परेका आरोपीहरूलाई आज सिलगढी महकुमा अदालतमा पेश गरियो भने पुलिसले दिएको जानकारीका अनुसार सम्पूर्ण मामिलाको जाँचका लागि आरोपीहरूलाई 7 दिन हिरासतमा राख्न अदालत समक्ष आवेदन गरिएको छ। তার মানে এটা গাড়িটাকেই ইউজ করা হয় ওই কাজের জন্য। কেন বাদ দিলে? না না হয় নাই ভালো হলো। গাড়িতে কোথাও মারা ঠিক ভাবতে বলো। কি আছে আপনার গাড়িতে? কি? এদিকে জোরে বলুন। আপনি বের করে দিবেন? না আমরা স্যার হ্যাঁ? কেন তুমি বের করে দিবা না? তুমি তো বললা কাজে আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমরা রিপোর্ট জোরে বলো, সার্চ করতে চাও না তো? বলো আমরা সার্চ করতে চাই না সেটা বলো। পাঁচটা দেখাতে পারবি না, পরে কিন্তু দেখে পাঠাতে পারবে না। না নিয়ম হয়ে গেছে তো। দে দে কি আছে এগুলো? কতটা আছে তোমাদের? তোমরা জানো না? আপনাদের কাছে